नमस्कार बंधुरा वेलकाम रुमास ब्लगे आपनादेर सकलके जानाई अनेक स्वागत। आज के आमि नतून एकटी पर्व निये आपनादेर काछे चले एसेछि। आजकेर पर्वे आमि आपनादेर सामने तुले धरबो राखी पूर्णिमा बा श्रावणी पूर्णिमा कबे पड़ेছে, पंजिका अनुसारे पूर्णिमा तिथि कखन शुरू होच्छे कखन शेष होच्छे एबं राखी पड़ार सबथेके शुभ समय कखन थाकबे एबं राखी पूर्णिमार दिन भद्राकाल कखन शुरू होच्छे, जेई समय भाईदेर राखी पड़ानो एकदमई अमंगल सूचक। भिडियोटी शुरू करार आगे आमि आमार सकल दर्शक बंधुदेर अनुरोध करब, भिडियोटी भालो लागले अवश्यई लाइक शेयर एबं सबस्क्राइब करबेन एबं पाशे थाका बेल आइकनटी प्रेस करे अल करे देबेन। राखी बंधन भाई ओ बोनेर मध्य भालोबासा सुरक्षा एबं पारस्परिक विश्वासेर प्रतीक। श्रीकृष्णेर झुलन यात्रा शेषे श्रावणी पूर्णिमाय राखी बंधन पालित हय। एबार आमि आपनादेर सामने तुले धरबो कखन राखी पूर्णिमार तिथि शुरू हबे एबं कखन राखी पूर्णिमार तिथि समाप्त हबे। राखी पूर्णिमार तिथि शुरू हबे 22 श्रावण अर्थात 8 अगस्त शुक्रवार बेला 1:55 থেকে एबं पूर्णिमा तिथि समाप्त हबे 23 श्रावण अर्थात 9 अगस्त शनिवार बेला 1:39। उदय तिथि अनुयायी 9 अगस्त शनिवार राखी पूर्णिमा पालित हबे। जेहेतु सूर्योदय 9 अगस्त पेয়েছে, এই দিনই রাখি বন্ধন পালিত হবে। এবার আমরা জেনে নেব রাখি বাঁধার শুভ সময় কখন থাকবে। 9 আগস্ট শনিবার রাখি পরানোর শুভ সময় থাকবে সকাল 5:47 থেকে সকাল 8:59 পর্যন্ত, আবার সকাল 10:31 থেকে দুপুর 1:24 পর্যন্ত। দুপুর 1:34 পর পূর্ণিমা তিথি শেষ হবে এবং ভদ্রাকাল শুরু হবে। ভদ্রাকাল শুরু হওয়ার আগেই স্নান দান পুজো সেরে ফেলুন। এরপর ভদ্রাকাল শুরু হলে রাখি বন্ধনের ক্ষেত্রে কিন্তু অনুপযুক্ত। ভদ্রাকাল সময়ে কোনো শুভ কাজ করা হয় না, তাই এই সময় রাখি পরালে ভাই এবং বোন উভয়ের ক্ষেত্রেই অমঙ্গল সূচক হবে। আমি আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আমি আমার সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক ধন্যবাদ।